in and receive forgiveness. So we also learned that faith and repentance are inseparable. So kung mag-repent ka na dyan ng faith. So nana itong na-learn last week no, with our very empowering speaker si Bro. Robert. Si Bro Robert. Dati siyang siningaya. So again, good evening, brothers and sisters. First thing first, may I ask you a question first, no? Okay lang ba tanan? Yes. Blessed ba tayo tonight? Yes. Are we happy tonight? Yes. So pakitap the shoulder ng person from left or right of you, sabihin, I'm happy that you are here tonight. So we are happy that you're here tonight. So happy kayo ng makahappy nga naata ka ng gabi muna. So happy na tanan kay again naata na ta makapaminaw sa pulong sa Ginoo through our talk number 4 no this evening. Happy ta kay nasa module 2 na ta, so halfway na ta. So happy na ta mo graduate sa atong Christian Life program. So atong tagaan og pakpak ang atong kagalingon no ang tanan. So without further ado, allow me to introduce our speaker this evening. He will be presenting the Christian ideals, loving God and living word. So our speaker is dating YFC ni siya and a crossover to Singles for Christ, dedicated in the year 2016. 16 ba ito? So he is a business owner, currently serving as a chapter head in SFC Central B chapter. And in the future po, mag-crossover na ito Couples for Christ. Let's all welcome Brother Sidwell Kalatingan. Naluya ko sa CFC. Transition. Sa pangita ng spot na kayo ambot ng gusto sa participants. Ako'y pag-ADHD ba? Forward ako gamay. Right, mic check. Dugan ko. Agam ko. Praise God. No? So may gabi sa tanan ako din si Cedril. Kabatingan. You can call me Bro Cedril or Bro Ced. Or Bro na lang kung makalimot mo sa akong name. Pero sa YFC, they call me Papa P. For the longest time, wala dyan ko kabalong sa ang kinsa na si Papa P. So maybe someone na kanang sikat, no? Or artista. No, pero in high school, they call me Bones. Payat ba ko rin? Nung mas payat ko during high school, so gitawag ko nila Bones. Pero anyways, kung malinta niyo, Bro na lang, no? Bro na lang. And kanang picture na adira no akong picture during ICON. No, it's yearly conference. No, ICON stands for International Conference. So international yun siya. Last Feb ni siya, February 14. 14 sa Valencia. So next year, same day, February, i-held siya sa Indonesia. So in God's grace, no, magkita ta dito kay almost 1 year na food mo. Tama ba? Dili pa almost 1 year. Pero going 1 year na mo ano, so hopefully let's pray na magkita-kita ta dito. Kay pag next another year na po for another ICON, February gyapon. So mo siya mga kauban sa kuan sa Central B, from Central B. So kamo is kuan mo, Central A. So ang B kami ang naa sa Buhangin, Mandog, Tigato, Kabantian. So dira sa Milan area. So if you happen to live dira sa Buhangin pero diri mo nag-CLP, well, welcome kayo mo sa among chapter. Joke lang. joke lang. Anyways, sa pagkakamat ko, mali ko yun ni Bro. 2017 ko Singles for Christ, pero I'm a member of YFC since 2006. Na yung mga youth dire? Wala? Last year mo gano'n youth, no? Puro youth na rin. So 2006, so roughly
19, 20 years na ko sa community, no, and still serving there is a Singles for Christ. Praise God, no? So, karon katong topic, very short kini atong talk karon. I think mo ning pinaka-short na to. Ako na naging pataas-taas, no? Ang title ay, wait, nakabalitay mo, first module, The Basic of Christianity. So, ang second, ano siya, course ba? Nanat pa sa second semester, no? So, ang second po na module is, no, the Christian ideals, loving God and neighbor. So, duha na kabutang, loving God and loving neighbor. Actually, tulo na siya nung ipataas-taas, kung mga ni. Love or loving God o neighbor. So first, before ta mo-unbox sa to, let's define sa ang love. So what is love? Para sa inyo, sa ang love? Bro Jess, okay, wapo, smile si Bro Jess, ay, mawala ako ang tugnaw. Tugnaw dyan din sa yung venue, no? Nag-selfie ka na ng central. So, ang venue kay Igang kayo. So, after sa amo ang to, mura namig na team building. Grabe na mo kasi yun, surprise God. Pero grabe ka tugnaw, dapat nag-jacket eh, surprise. Nag-jacket eh, dapat ko, bro. Sa imo, wala answer na mali ha. What is love? Love is unconditional. Magpalupit ng mga sister Jude. So dapat, love is unconditional. Kandi mas kupat ni siya ka words or lima. Sis ko Ann Bell. Tama ba? Sis Bell, what is love? Love is from above. Love is from above. Yun po yun. Mga brain yun na kuwan. So, mga lagi nila. Anyways, so daghan kita, every one of us, natin lain na ka ng take nyo on, saan man eh? Love, eh? Di ba no? And daghan i-form sa love, na brotherhood, na sisterhood, na ay romantic food, pero ubuan na to ang love, no? I-address na to ang love, pero kay daghan of misconception about love. So tanaw na to, kung saan pinaka-purest form sa love, na kung tanggalon siya, di na siya love. First is, love is not a sentiment. So dili siya, si Kael? Example, si Kael, si Kael? Wala tawag kasi si Kael. Kanyari si Kael. Si Kael is ka ng full-time ba, part-time? Part-time na word vlogger siya. So nakita mo si Kael sa iyang mga vlogs, ganahan kita kay Kael. Hello, like kina ko si bro Kael ay kay how di siya mag-vlog-vlog. Nya, na-met di mo si Kael. Sample na niya, dili ni Tinool. Na-met di mo si Kael. Nya, hindi ka ganahan sa iyang batasan. You stop loving Kael. So sentiment siya, no? Based siya, mula siya opinion based on event. No? So dili ana ang love. Second is, love is not an emotion. No emotion, it comes, tapos it goes. Karon you wake up happy, ugma, you wake up sad. No? So dili siya reliable, no, to na foundation sa imong gugma. Next is, love is not an attraction, di ba? Because beauty fades, no? So, maniguan. No, mawala, no? Kita kay, we are visual, no? When we see something na kanang guwapo, or let's say, guwapo na shoes, o, ganahan ka na. Guwapo na person, o, ganahan ka na, di ba? Pero, I would say, no, na attraction could be, pwede siya mag-start, no? Pwede siya intro into a true love. No, pwede dili. Pwede, no? Kay first, mo attracted ka sa iya, ha? No? For example, ako ang Gigi. We call, kabalo mo si Gigi? God's gift. No? So, we call our boyfriend and girlfriend God's gift sa community. So, kung Gigi na, paano mo na-engage me last April? No, I met her. Wala siya ka-taste, Jude. Grabe, kagwato ni Rosette. Hindi na niya kaya. Anyways, so I met her way back in college pa. Ma-remember na ako na classmate niya na nasa sa front ng lingkod. Never ko nilingkod sa harap for the entire gikan pa high school, hindi ko mo lingkod sa harap. Kaya pag sa harap ka, ikaw hindi matawagan. So na ako sa likod always. Ako subject, religious education, nasa sa harap. Sa harap ko nilingkod. For the first time, kaya para mataparan ako siya, ma-remember na ako, makita na ako siya because window man eh. Wapa kayo akong Gigi Jude. Musika. Di ba no? Love is not an attraction because beauty fades. Tanawa akong Gigi karon. Drop dead gorgeous na. Aminin niyo, no? But anyways, bitaw, no? Kidding aside,
if base attraction ang imong love for someone, then you're in for all the wrong reason because beauty, as we know it, makuha mo dyan na. Mawala. No? So next is, so bro said, what is love? No, love is a decision and a commitment. Decision from the word dekare, which means to cut. No, to cut. Meaning, if you decide to love someone, no, you choose not to do otherwise. No, it's also a commitment. No, so, ang love di ay no is not a descriptive word for emotion. No, or a feeling, or a opinion, no, or a flip of emotion. But it is a action word. So if you decide to love someone, you're in for a lifetime. Di ba kanang wedding, sabi na? Wedding vows, good? Masakit na? Kuya Ronnie, tawagin ko. For richer or poor. Tama ba? For, ano? For in sickness and health. Kasi sunod. For better, for worse. Si Hart mo rin, hindi na kasunod. Kasi for better, for worse. Till death do us part. O diba, when you decide to commit, no, to love someone for a lifetime, jud siya. So, dili siya emotion na bago-bago, attraction na mawala, or simply sentiment na ma-feel lang mo, sensation na good, o fleeting emotion lang, di ba? So, when Kuya Ronnie said na kanang he loved Ate Dorina, ang pasabot ni Kuya Ronnie is he's ready to catch a bullet for Ate Dorina. Tama dito? Tama, no? Because St. Thomas Aquinas said it best, no? Ano siya na? To love is to will the good of others. Sa Tagalog, ang tunay na pagmamahal ay hangarin ang i-practice ko ni Witan. Ay hangarin ang ikakabuti ng minamahal. Sa Bisaya, ang tinuod na nagugma, kay asan to kong coach sa likod rin? Ang tinuod na nagugma kay Nakoy gisabot sa likod na i-coach ko niya palimtan ako, nakalimot mo siya. Ang tinuod na nagugma kay, wait, isulat ako dali. Nawala. Ang tinuod na nagugma kay tagapangita sa kamaayuhan sa iyahang ginagugma. Natabok dyan nga ito ay. No, when you understand this, the truth of love, no, the gun kick doesn't make sense. No? Abortion doesn't make sense. Murder doesn't make sense. Unsa pa? Divorce doesn't make sense. So, mo siyang love, no? It's a decision and a commitment. Next. So, balik sa. Okay, so start kita. Loving God. Intro pa to guys ha. Loving God and neighbor. Next. Loving God and loving neighbor form the inseparable core of Christian life. Kung siya pasabot ka ni. No, dili siya pwede magbulag. No, na sister sa Central A, yung i-describe ning duha ka Great Commandment, mura daw siya coffee. Nagainom mo kape? Wala. Kakuan mo kape natin, it's a mixture of coffee and milk. No? So kanin duha mo siya coffee and milk. No? Dili ka makabuhat og kape natin kung walay milk. Kay ano man, eitherwise, coffee na siya kanan. Same is true, no? Pag imong balik na ron, kung wala po'y gatas, kung wala po'y kape, puro gatas na lang siya. Di ba? Kaya you cannot say that you love God pero hurtful ka sa others. That makes you unsa? That makes you hypocrite. No, hypocrite. No, liar ka, no? You love God, you proclaim that you love God pero spiteful and hurtful ka sa uban. So di siya pwede. Same is true pag baliktaron mo. No, you cannot love your neighbor pero di mo love si God. That makes you unsa? That makes you a good person. Blah. Sabi na kung mali na Rosel. Bitaw, di ba? Kung maayo ko sa iyo, maayo ka sa ako. Di ba? Good stand duha. Di ba? That makes you a good person. Pero, Bro Jess, wa siya. Ha? Pero, no? Anong good person man? Because, dangerous ni siya, kay gina-blind taan no, on what is true. No? What is real. No? Ikapilan mo nakadungog ani ba from anyone na my friends, ako mga colleagues, mingon sila na, ay,
Kuan ay, okay lang di ko gasimba, basta maayo kong tao. Or, okay lang, wala ko'y ginoo, basta wala man ko'y pasakitan. Di ba? Especially if you're not Christian, di ba na? Pwede po siya. Pero, it's the oldest trick in the book ni Satan. No? Ano man? You start to realize yung own understanding. Sa imuhang own strength. Sa to ba, di mo ka na ginoo. So your goodness, no? Pwede gamitin ni Satan. Also, he can use your badness. Na may word na badness? Ano? You can... Si Brian ang ginatan. Satan can use your badness. Ang sapod. Let's say, gusto ka mag-serve sa CLP. Mubulong si Satan sa imuha. Ayaw pag-serve sa CLP, kay kuan man ka. Di ba dati kang kawatan? Uy, ayaw pag-serve sa CLP, kay di ba dati libakera man ka? Si Brian lagi. Uy, ayaw pag-serve sa CLP. Uy, kay kuan man ka na nag-scatter ba na? Nag-scatter man ka online. Ayaw mag-serve dira. So di ba, gigamit mo niya, no? Because, morning love ni God, natin sa table. No? Satan knows na, na dira, hindi niya pwede putlon, hindi niya pwede tanggalon, hindi niya pwede usabon, no? Because love is consistent, no? Hindi siya magbago. So pag magbago ang love, hindi na siya love, no? So naalala ang love ni God. Si Satan will trick us na dili na to, dili ka deserving siyang love. So di mo kuha ng love, no? So munang trick niya, no? Your goodness and your badness. So dapat sabay dyan, no? If you love God, love po di mo imuhang neighbor, X. So what does it mean to be a Christian? Loving God is our highest ideal. Pero dito, bro, Sam, ganun, kuan man. Why do we need to love God? No? Anong kailangan, na-question mo na? As Catholic, it's okay to ask question like this, no? Because our God is the God of truth. No? We have answers for everything. No? Una, next. Una, He commanded it, no? Si God mismo, no? Jesus himself in His words. Ingon siya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. No? So, kanina tayo si Jesus, dito sa Mark 12:30, He was preaching. No? Kitapukan siya sa mga Pharisees, no? Mga lawyer, no? Because they are trying to pin Jesus down, no? Nagapangita sila mali sa iyaha ba? So their question is, Teacher, no? What is the greatest commandments? Mo na yung una niyang gihatag, no? And Jesus, wala siya nag-stutter, no? And this is not something that we need to interpret, no? Because Jesus said it directly, no? You shall love the Lord your God. No? Straightforward kaayo. Second is, we need to love God because He loved us first. Remember niyo, naka-attend mo tanan diri sa talk 1 to 3. Top 1 is God's love, no? We learn that we are created out of love, no? Wala na tayo nag-create, but He sustains us. Top 2 is, kung si title, who is Jesus Christ? We learn that God love redeems. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No, He saved us, no? His love redeems. Ikatulo is, si title, faith and repentance, no? We learn that God loves forgive. So, kaning first module, the first 3 talks, the first module, the basic of Christianity, is a love letter to us from God. So, grabe, no? If you understand the impact na kung isa ka unworldly mo gaining love ni God, minsan we cannot comprehend kung unsa jud kanya ka-love good, God. So, motto number 2, we love because He loved us first. Number 3 is, we are made to love. Amen? We are made to love. Oh, bro, sabi nung, we are made to love. When God made us, no? He made us in His likeness and in His image. And God is love. Sa ito po, we are loving machines. Dito, no? Kabantay mo, we long to be loved and loved. No, natay need to be loved. Na-feel na na-love na ba mo, sisters? Sad lagi si Kuan. Sige, sali. Pakita nyo ID. Wala, gitago niya si Nicer. O si Nicar? Nicar? Ano yung full name? I mean, yung pangalan dyan. O, di ba? So, di ba natay, Nicar, sis Nicar, di ba natay longing to be loved and loved? So, same with God, no? Ano siya na? Love me. No? Yung una and greatest commandment. Kasi sila na, bro?
Okay, loving God is, balik sa God, kaya isa lang. Sana pa. So di ba we have, kita as Christians, individually natin mga goals. Ako, way back, nung bata pa ko in college, akong goal kay simple na dyan kayo. Mangita kwarta. Dili kay na ako'y gusto i-sustain or what, pero kay gusto na ako mapalit ako mga gustos. Mo na dyan akong gusto. Wala ko yung plano mag-invest, insurance and all, or whatever. Ang gusto na ako mag-start yung business para ma-sustain niya akong lifestyle. Mo na dyan akong gusto before. No, karon kay, masa man, good health, no? Insurance. Kasi goal na to, kanang stable na income, job. Ako ay namin nagagmay na business called Anagod. So our goal, individually kay, about finances, about our family, to buy a car or to buy a house or lot, di ba no? Pero as Christians, ang pinaka-goal dapat nato is to love God. Next. Okay, balik sa. So isa-isa ko na to, no? Because Jesus said this. In His words, no, in His own words, we should love God with all our heart, soul, mind, and with all our strength, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Can you say it? Buong puso. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Grabe no, buo dyan diba? Hindi pwede magbulag. Sige, next. So how can we love God with all our heart? So in the old text of Bible, the heart is where the heart sits. In the heart sits the intelligence and decision. Modern times, di ba as technology advancement, di ba nung kabalo na sa mind, gikan na decision making. But in the Bible, gikan siya sa kuan. Sa heart siya naglingkod. No, our decision making, no, dato ang intelligence. Nagatanong kuan. Kaya lang sa gilas. Basketball, di ba? Di ba ko fan kay basketball, pero pag-popular sila na sila yung mga match, ang ilang battle cry is puso. Di ba? Puso. Isa, no? Ipakita mo kung sino ka. No, and tama siya, no? Tama siya. Because your heart is the symbol core of who you are. No, kanya itong appearance din, no? Facade rin. The true bro said rin, no? Nasa heart. No? Makita ba ninyo? Next. No, to love God with all our heart means to be totally committed to Him. See? Na ganina. Now, so how can we be committed to God? Una, it requires decision to obey Him. Di ba, if you love someone, di ba, kanang mo-obey dyan sa ila? Kasi di mga GG dere. Nainga na mo, di ka ako nakalove. Di ba, mukhaon din ka? Yung mag-heart-heart yung mata? Because we want to obey those persons na we love. No, how much more si God, no? So to obey God, we need to keep His commandments. Second is, we need to develop personal relationship with Him. Di ba pag mga sisters sa kabaluhan di ba pag manguyab, courting stage, di ba? Kung sa may sole purpose sa courting stage is to know the person. Tama, no? Before mo mag-develop o ka ng more intimate, deeper relationship. So same with God, we need to date God. Kung saan man bro said rin. No, una, in prayers. No, we need to have a prayer time, no, a quiet time with God. So, somewhere sa, I don't know, podcast ata, nadunggan ako na you only need 15 minutes to talk to God. No? At least 15 minutes. That's 2% of, kung i-compute mo siya, compare mo sa total minutes sa isa ka adlaw, that's 2% lang. So, you are, di man required, no? Pero the ideal time is 15 minutes. So, you can talk to God about things, no? Mga worries mo, all the things that hinders you, no? To fully submit to Him, no? And to love Him with all your heart. Second is scripture reading. So, kani, very important. Everything that, kani 2,000 years old na ni Bible ha. But, kabalo mo, ang message sa Bible, ang message sa scriptures, okay, very timely. 2,000 years ago ni siya isulat, imagine na. And kung ako magbabasa sa Bible, I recommend you read the first 4 books sa New Testament, which is Matthew, Mark, Luke, and John. Thank you sis. So you read that 4 because mga gospel na siya. Gospel is
their collection of life, no, biography ni Jesus Christ, no, iyang teaching, iyang life, iyang crucifixion, no, o pag-resurrect niya. So, kung wala nyo ka sa Bible, I recommend you read first the first, kung si tawag yan sis? Canonical books. Wala no? So, first 4 books, no? And, pero, babantayan niyo si Matthew only, no? Si Matthew and si John, ang only apostle nila. So, kung gusto niyo mamili sa upat, you can first read these 4, no? Meaning, apostle, sila dito, no? Witness sila, first-hand information, nagasulat sila ng kauban ng Jesus Christ. Compared to Luke and to Mark, no? Di ko away kay Luke, pero si Mark is a travel companion of Peter. So lahat ng isulat ni Mark is according sa recollection ni Peter lang. So basta kung gusto niyo magbasa, you start with the 4 books. Next. Loving God with all our mind and soul. Now we love God with all our mind and soul by keeping our mind clean, holy, free from evil and impure thoughts. Challenging kayo this time, no? Kabantay mo social media. Di ba? Mga content karon na uso. Grabe, no? I used to, nag-run kong ads for Facebook, no? Sa Facebook, para sa mga business. Tawag nila, community guidelines. Kung napansin ko karon si Meta, itong na-meta na si Facebook, na-juluab na sila. So it's very challenging, especially sa mga brothers, no? Especially sa mga husband, no? Murag, the world is designed for us to fail, to loving our partners, sa husband and wife. So it's very important, and our mind is, abi na strong kaya itong mind, pero tinuod lang, we are easily influenced. Sabi naman na, dali kayo. So, very careful dyan, no, when scrolling, no, sa atong mga feeds, sa mga social media, no. You know the saying na, tell me your friends are and I tell you who you are. Let's say, 5 mo kabuok. Ang upat kabuok, let's say, mga cheater sila. Sila mga GG. Chances are, mahimo ko gang cheater in the future. Ano man? Kaya ang mind is grabe ka, dali ma-influence. No? So kung mamili mo circle ninyo, pilian ninyo ang Singers for Christ. You know that? It's true. No? Kaya the faith, kabalo mo sa healing of paralytic, na-heal siya and forgiven by sins, not solely because sa iyang faith, but because nakita ni Jesus ang faith sa iyong mga amigo. No? So, tanawin niyo yung DJL, 15 minutes na lang. Tanawin niyo mga DJL, mga service team, dapat ang nasa inyong circle, sa inyong close circle. Amen? Amen. So, okay, next. So we can love God with all our soul by being at the disposal of God, by His purpose, and by thinking of ways to serve God. So kaning CLP, makita lang ninyo rin sa participants, maduro mo rin, nag-plaster sila bangko, nag-prepare sila food, pero tinuod, ang CLP requires months of preparation, of hundreds of prayers, and magawas pa na sila sa sariling kwarta silang bulsa. No, so grabe Jud, no? So if you are weak, no, imong mind, no, it's hard to plan mga ani na pastoral formation. So mo na kailangan, we need to guard our mind. Last is loving God with all our strength. See next. Loving God with all our strength means giving God our time, talent, treasure to glorify God. We call this the 3T. No? Dito sa SFC. No? Time, talent, and treasure. Time. Kaya itong sample lang, di na tamulayo, itong service team. Kung naamoy trabaho, ano din sila trabaho? And, mostly sa ila, dire, na dire as early as 3 p.m. Na ba 3 p.m.? Sinangating na ko dire. As early as 5 or 4. Sa amua, as early as, sa amua sa beer. As early as 3 p.m. So, kita ninyo, sa video as early as 3 p.m. no? Mag-excuse. Nakoy kaila sa ina. Kabalo yung mga workmate, even yung boss pag CLP season na, kay sayo siya muhawa. Kung sugod sila kay kasabot sila. So, naka-dedicated, no? Ang uban rin, napay work after, talent! No? Si Bro Kael na po. Si Bro Kael, oh. Let's say, si Bro Kael, hawag siya mag-guan. Hawag siya mag-guitar, no?
multi-talented ni si Bro Kael. So, gagitar siya diri. So, kayo, if you have like singing or other talents, no, pwede nyo igawas diri sa atong community, no? And, the good thing is, community ta, na atay lain-lain na talents, no? Si Kael, hawag mo tugtog. Si Brian, hawag mo sayaw. Si Brian, hawag hawag icebreaker. Mga ana, so lain-lain talent. Treasure. Di ba nami tithes dire? No, tithes is Hebrew word for what, 10? So meaning 10%. No, so among practice this SFC is to give encourage, no, dili kay pugso lang, but encourage our members to give 10% sa ilang income. Now, let's say 100,000 yung income. So maghatag ka 10K. Tama? 10%? Tanawang 10K, di mo daw kayo. Kapalit na kaalagkuhan. Sakyanan yun. Magkapalit na kaalag ka ng pants, shoes, di ba, no? Or other materialistic na butang. Pero, you fail to look kung pilang gihatag sa imo sa Ginoo. Pilang gihatag sa imo sa Ginoo? 90,000. So, ayaw tanawa ang 10%. Dito ka tanaw lang, no? Ayaw lini sa Pikas. Dito ka tanaw sa 90K. Dako, 90K? Gako, no? Di ba, no? Kasi 100K ang kwanda. Sabi ko na to. Sige, next. No, loving our neighbor as ourselves. Sige, no? Susunod na niyo. Now, this is the second greatest commandment. Now, Jesus said, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two. Kakuan mo sa Good Samaritan. Familiar ka na, no? During high school, nag-direct ka ng Bible scene. Nakapin mo na high school, ang activity. So, mo ni ang Good Samaritan, ang amo ang gikuan, ang amo ang gi-perform. So, ang story ani, it's about a traveler. It's pretty sure mga Jewish origin siya. No? So, traveler. Ako itong traveler. No? So, when ka-travel siya, kauman yung mga, let's say, trader siya, diatangan siya ng mga kawatan. Kabalo mo, eh? Kabalo mo, kawatan na, eh? Wala ka? Good Samaritan. So, gikulata siya. So, gikulata ko, nagigisi akong salina. Sabi sa stage yan, eh. Gigisi akong salina, gikulata ko niya. Gitabunan ko karton. Niya, gipatungan ko din, eh. Gipatong sila sa among, eh. So, 10 minutes na lang. So, gipatungan ko din, eh. Naningit ang mga tao, kay grabe payat mo kay high school. Ang ipatong sa ako kay balki kay na ko ng classmate. So, grabe kay kakuan, gikulata ko. Niya, agi na priest. Sa kuan na Bible scene, dili siya kay mahugaw iyahang kuan. Mahugaw iyahang salina. Nainiagi Levite. Levite is kanang religious person ni siya, no? During that time. Niagi Levite, dili man ako ni appeal sa akong congregation. Di na ako ni tabangan. Niagi ang Samaritan. Pag-agi Samaritan, yun sa siya. Gitabangan, no? Sa bagitangbalan, no? Tapos gihatod pa siya sa kanang rag-in. Nagbiling pagkwarta. And, so makuha na to, Di ba, saan makuha na to, Di ba easily, no? It talks about helping others. But remember niyo tong kauban sa Pharisee na lawyer, he asked Jesus, isa man ang greatest commandment? Nasa yung second question pa. Ano siya na? Next, naman na. Ay, dili pa day. Ang bahagod. Sige pa. Namuta na siya, who is our neighbor? Yung bitong kinsa itong neighbor, no? Namuta na siya, follow-up question, no? Question number 2. No, because na-miss niya ang pinaka-importante na message sa story sa Good Samaritan. You know why Samaritan ang gigamit? Kabalo mo? Kailan mo sa Samaritan from Samaria? Kailan mo, familiar mo? Samaritan and Jewish have a long-standing history of hate towards each other. No, na sila ay cultural and religious differences. Mga Samaritan at mga Jewish. So, mga Jewish, at ano nila Samaritan, mga hugaw. Because they are former Samaritan, Jewish, pero half-breed sila. Because mga nag-colonize sa Israel that time. So, hugaw sila. So, tanong po sa Samaritan sa mga Jewish, hugaw po. No? So, when the lawyer asks, who is your neighbor, na-miss niya ang pinaka-important na message. Kabalo mo sa? Ask me what? What?
Ask me again, what? Katugon, no? Na-miss niya ang pinaka-importante na message, which is, our help should not be only accessible to those people that we love. Di ba dali mo tabang sa atong family, sa atong friends, sa atong uyab, sa atong GG, sa atong kauban sa SFC. Di ba? But it's hard to love those people na we have differences with, no? Those people na nakapasakit sa atua. And the Samaritan, no, is an icon, no? Is a symbol na our help should be accessible to everyone. So wala yung what ifs, no? Tabangan lang di ka pag kanang SFC ka, or tabangan lang di ka pag kanang sugtun ko nimo. No, wala yung what ifs, no? So ang question sa lawyer, irrelevant kayo, no? Because our neighbor is everyone that we can help, no? Especially, gikwala ni Christ, no? Especially those na we have hurt feelings, no? We despise, those people we despise. Next, balik daw. Or naambak ko, no? Baba. So, saan ka pagkamay? Ganun nga si Jesus at si Mary. Baba. So, our perfect model for loving God is Jesus and Mary. Nga naman, because they give out selfless love. Diba si Jesus, no? Nag-sacrifice siyang sarili, no? For, dili pa dyan para siyang sin. Para pa dyan sa atua. Though Christ is 100% man and 100% divine, no? He walks where we walk. He felt what we felt, no? He was subjected to every sin na subjected po siya, no? But he was without sin. So wala siya sala. He died there para sa atua. So selfless kayo, no? Same with Mary. Diba? Isaiah 7:14. Diba? It's prophesied, no? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. No, behold, a virgin will conceive. Tama, no? Virgin, si Mary. Di ba, no? So, imagine na daw, may ng Holy Spirit sa imo na, or si God doon, i-message sa imo. Dalonin mo si Christ, ha? Dalonin mo ang Messiah. So, di ba ka kuratan na? No, especially before, 2,000 years ago, di ka pwede basta-basta mabuntis niya. Wala kay husband. No, yung pwede ka pa yun, kanagong sipaw nila na, stoning. No, scandalous na siya 2,000 years ago. So very selfless. And I learned this, 9 months hindi lang si Christ, bakit 9 months man? So I learned this mga 4 Sundays ago sa homily ba, na pagmutanaw ka sa altar doon sa simbahan, si Mary, ang image ni Mary doon sa tabernacle. Kabalo mo tabernacle? Sa itong murag cabinet na gamay kung asa ninabutang ang Eucharist. Because Mary is considered to be the living tabernacle. Siya ang unang bearer sa blood and body ni Christ. Ano ko kabalo ato? Kabalo mo? So, kabalo na ba mo? Anyway, sige, angkat. Okay, sige go. Sige. So the real question dito no, is not kung kinsa itong matabangan, no? But are we, no, or am I being a neighbor to others? So can you imagine that no na questioning yourself, no, kung okay ba ko, kung am I helpful to others, no, not limited only to my loved ones, but for everyone. And for a long time, gakuan ko ba? For a long time, gahon ako, nano gigamit man ni Christ ang word na neighbor. No, like, for a longest time, no, nauna ako, pwede mo siya mo gamit o love others. Diba? Para mas masabtan. Pero nga nung neighbor man. And, I fully understand this katong in charge ako sa balay. Like, ako na ang man of the house. No? Kaya wala, bro, said, kaya kayo, man of the house. Na-realize ako because, sample, nag-order mo Shopee. Kasi mo receive sa Shopee pag kanang wala mo. Kisa usually, ang silingan no, pag namoy nilabahan sa gawas, mo ulan, isa may muhipos. Ang silingan, pag masunugan mo makawatan, kisa may una mo rescue sa inyo. Ang silingan, di ba dili mo igsuon na nakapuyo sa talong mo? Dili mo ate na nakapuyo sa somewhere sa Cotabato? But the first person to respond in the first sign of distress, of need, of help, kay imuhang silingan.
No na, ay, gwapo kayo na phrase sa Bisaya na. Ang phrase is, kita-kita rin tinabangay. No, kita-kita lang, kita-kita lang. No, gwapo kayo, no? So, muna rin gigamit ni Christ ang neighbor because we should be the first to respond to our brothers and sisters, no? As our neighbor. Kung nasa kailangan, kita ang una. No? Dili second, dili third, dili ta maghinulata yung ginsay mubukbo sa kalayo dito kay nasunog na ilang balay simba ko palayo. No? Pero kita ang una mutabang sa ilaha. Amen? Amen. So before na last slide good. Before na ko i-close ni na ako'y tawagon na gamay ra na sharing good. Ako'y gidala na share dire. So let's welcome Bro Adrian. Magandang gabi, brother, sister. Gusto rin ako i-share katong journey na ako, katong eskwela ko sa Manila. Before ko naabot dito, yung parent ko sa akong igagaw na pa-eskwelahan ko niya dito. So, nisugot po ko kay, syempre, para malis ko ng gastos ako ang ginikanan. So, pag abot ako dito sa Manila, during 2 months, butan kayo akong igagaw, akong tito, gabi na akong tito, butan kayo. Kuya, kay tawag sa kwarto na tayo kay tawag ba sa langga. Pila ka bulan nila bay, murag nilahi na yung pagkuhan sa kuha ba, murag kailangan matagog sa'yo, alas 5 pa lang, maglungag na ko. Tapos, malikog mata kay ang gamit sa pagpukaw sa ko kay tamakan akong tiil. Tapos naman yung time na ipasangin lang to, nangawat kong tools. Kaya mo na lang kung gustong sarili, yung saan mo na kong tools na di man na makatabang sa pag-eskwela. Kanya, ang kani po siya, kani akong tito, kuha siya kani isa ka born again. O nato yung time na sila sa balay na murag nag-Bible sharing at ato sila. Kunya after silang Bible sharing, kay nag-share sila sa ilang past na experience. Kunya, ang i-share niya dito kay palahubog na siya sa una. Kunya, ang nakatawa lang ato kay habang gina-share to niya, kay nagainom po sila. Grabe kay Prokito ba? Kunya, ay sorry. Kunya, pag yun, ganing nakasabay po siyang simba to sa una na kanang pag-abot na magsimba, grabe ganyan abutan, close kay me, kuya kayo, magkapir-apir pa sa kuha, kuya kayo, mag-thumbs up sa kuha, pang-butan, di kayo, murag ginoo. Pag-abot ng balay, lahat niya, treatment sa kuha, murag kanang basura, ingnan ko, pugo, pulos, o walay future sa kinabuhi. Ilan pa yung pila ka tuig mo to, nag-graduate ako niya. Ang nakapahay ko dato, COVID pag yun, pandemic. So pag excited ako na kumuli atong Davao niya, kailangan din travel pass. Niya katong travel pass ato kay need 21 up. Niya kung edad ato kay 19 pa ata or 20. So wala ko kakuha. Niya gusto nung kay kumuli, nagita ko kuhan kaning sa Facebook o kaning kulurom na ban. Kaya nakita po na ko ang post sa barkada na nagabiyahe sila Manila to Davao. Mo tong gi-PM na ko siya na niya ang bayad nato sa Manila to Davao kay sakto ra sa kayo sa kwarta. Niya mo to ni larga nami. Amo na tong time na nilarga nami pa Davao, wala na ko'y pocket money. Natingala to, kauban ako sa biyahe na binito na ako siya kay Ila. Tingala siya, kanang dili kumubaba niya, pag mag-stop daw sila para mangaon kay magtulog-tulog daw ko. O siya kabalo na wala na ko'y kwarta, ko'y kwarta, pangpalit o pagkaon. Kunya, pagkaugma, nag-stop na po mi, nagkating akong tulog, nakabantay na siya. Pagkataon-taon, nibalik siya, nagdala na siya pagkaon na shock na lang ko, nagipalitan ko niya kanon og sultan na dili man mi kaila, wala mo ko natabang saya.
Pero iya kong gitagaan. Pag-abot na po na mo kuhan, Surigao, kay Kuluro mo itong van. So, gi-transfer mi sa Pikas van. Niya katong nasakyan na mo na van kay maro po di kayo. Ginaog rami sa San Francisco sa terminal. Kunya pag-abot na mo San Francisco, na yung mga konduktor dito na nisagit na yung mga kulurong dito, mga walay travel pass. So, kato, kulbaan namin. Idagan ko itong kauban ako na pasahero. Ibira ko niya, lahi po ni siya na pasahero. Dili ni mo itong nagtabang sa ko, nagdatag pagkaon, lahi po ni siya. Kitabangan ko kuha ni niya, sakay big bao niya. Akong giingon na lang sa iya na, ya, wala na rin ako'y kwarta ya kung pumasay. So, ana din siya sa kuha na, kuhaan, ay kabala ka itong blackout na trick eh, pwede ta magpreso kung kay wala tayong travel pass. O ito, nakasakay na rin bao, kapoy kay kong lawas, tapos na rin Monte Vista. Nakasakay kong bus dito sa Monte Vista, kapoy na kayo, basa kayo may, siyempre kay di kami naulanan. Tapos, wala pa kayo tulog, walay kaon. Pag-abot ng Monte Vista, kaya nakasakay na kong bus. Nakatulog ko sa bus, pagmata na ko sa kaning garayan sa bus doon na Davao Metro. Ya, pagmata na ko, tingala ang konduktor na wala daw ko ninawag dito sa Tagum. Ya, ana ditong konduktor sa kuha na dong asa di ka dapit. Ano ko na Davao. Ya, ana din konduktor. Sige, ayan na lang daw kay Modritso na lang Davao. Moto murag. Nasa ko to ba kay grabe. Ambi ko diri na lang ko permi kay wala pa ko travel pass. May gani kato siya na bus kay Padritso ni sa Davao di ay. Oto paguli na ko Davao, grabe kinang pasalamat sa Ginoo kay wala gyud ko niya gipasagdan. Ug mo lang to may gabi. Yan, thank you bro Adriano. First time niya mag-share, actually kulbuan niya na siya ganina pa. Ako na siyang gipugos. Okay, amazing ang story no? Wala siya isaktong kwarta pa uli. Ma-feel mo, Rocky ang emotion. Especially siya ang call. Pero wala siya yung kwarta pa uli no? Gitabangan siya tulog ka tao. Una katong wala siya pagkaon, nagtutulog siya. Ikaduha, katong gibira siya kay dakpo na sila. Then wala siya kwarta ba't pangbayad sa another transport na po. Ikatulog atong nakatulog siya sa bus, sa Tagum, diretso siya sa Davao. So can you imagine that no, na kaya, what if the world no? What if kita tanan silingan ta, no? Pag tinabangay ta. So amazing kayo no? Just makita. Pagtanong mo lang, overflowing kay love ni God sa iya. Ano no? Wala nagpaila sa iya. Di ba yan no? Wala nagpaila sa iya. Sa pangalan, walay gisingin, no? Actually, di po niya kaila po Jude. Wala sila nagsusturya sa van. Pero gitabangan ng Jude siya. No, kaya kung wala pa, sila ka-orange siya. Di ba? So, okay ba sa reflection? Kaya ba time? Okay, sige. I will invite you in a short prayer lang, reflection lang, no? About our talk. Then, after that, pwede na tayo mag-regroup. Okay lang? Okay lang, sige. So, let's come before, likod ang mukha niya. Close your eyes. Sige, let's do the sign of the cross, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we thank you, Father God, for tonight, Lord. We praise and thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, for allowing us to experience your love. Thank you, Father, for the first talk of the second module, Lord. Thank you, Lord, for our workmates, our family, everyone around us, Lord God. Lord, may we understand, Lord, no, your love, not only for us, Lord God, but for others, Lord. And may we learn to love those who we hate, those we have differences, to those who we don't even understand, Lord God. May we have your love, may we be channel, Lord God, of your love to others, O Lord God. I want you to reflect sa atong talk.
sing to you this song and worship you. Give you all my praise till the end of my days. These hands I raise as I surrender all for you alone. Will forever be my own. Thunders roar, the oceans rise. I won't be moved, I won't be shaken, for I know and I am certain that you, my God, will be there. I'll sing to you this song and worship you, give you all my praise till the end of my days. These hands I raise as I surrender all for you alone. Will forever be. I'll sing to you this song and worship you, give you all my praise till the end of my days. These hands I raise as I surrender all for you alone. Will forever be my This all we ask in the mighty name of Jesus, our Savior. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Before I will leave you with this, loving God and loving neighbor have been linked to the vertical and horizontal part of the cross. One directs upward to God, straight line, no? While the other direct us horizontally toward our fellow men. So, the best shape for love, they not really hard. No, but the cross. Amen? Amen. And the best part of this, no, this love could be us to others. Amen? Amen. So, mauna na doon and may God be praised. Thank you. There you have our brothers, no, our sisters, our speaker for tonight, Brother Cedric. Another round of applause, please. So before at some discussion groups, allow me to present this certificate of appreciation. Brooke said. So in behalf of Central A, the certificate of appreciation is presented to Bro Cedric Cabantingan in grateful recognition of his dedication and contribution as a resource speaker during Talk 4 of the SFC Davao Central A Christian Life Program 2025 entitled The Christian Ideas, Loving God and Neighbor. Given this day, 11th day of July 2025, St. Thaddeus Parish, General Barbara Street, Davao City, Philippines, signed by yours truly and signed by our chapter heads, Michael Kael and Cicero Vidal. A round of applause, please. Okay, sige, okay. Thank you. Thank you, bro. Thank you, bro. So, want to know our talk number 4, the Christian Ideas, Loving God and Neighbor. So, we learned that loving God is our highest idea. So, when we love God, we all, parang all in siya with all our heart, our soul, our mind, and our strength. So, loving God also, loving our neighbor as ourselves. So, we love our neighbor as, itanong na to, ilove nato sila as atong nagalitan. So, that's
the things that we have learned tonight. So, mag-grouping na ta by groups. And before we have the discussion groups, no, we'll face the back para sa tuwang prayer before we Once again, let's come before the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. As we say, bless us, O Lord, in this thy Jesus you are about to receive, and about you through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. DGS, please assist your groups. So our reflection questions will be, do you understand the biblical meaning of love as contrasted with the of the world? How have you felt to love in every life? So again, the next reflection questions will be, do you understand the biblical meaning of love as contrasted with the love of the world? And how you have feel to love in every life? So these are our live questions for this evening. Don't